बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद और उसमें हमने मद्दात का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहली मद कर चुके हैं कि हुरूफ मद्दा पर मद्दे मुत्तसिल वाजिब कब आती है। मद का सबब नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं कि हुरूफ मद्दा हों और उसके बाद हमज़ा आए। तो उसमें हमने तीनों हुरूफ मद्दा के ऊपर सबसे पहले जो एक ही कलिमा में मौजूद था, हमज़ा भी और हुरूफ मद्दा भी अगर हों तो मद्दे मुत्तसिल वाजिब होती है। आज की नंबर 2 जो मद है वही मद का सबब है कि मद के बाद हमज़ा हो, लेकिन आज की मद में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो क्या है, अलमद्दु जाइज़ुन अलल अलिफी, मद जायज़ अलिफ मद्दा पर। इसकी ट्रांसलेशन लिख लीजिए अपने पास, डेफिनेशन ऊपर जो लिखी हुई है अरबी में, इसका तर्जुमा लिख लीजिए, आपको मद को समझने में आसानी रहेगी। पहली मद हमारी जो मुत्तसिल थी यानी जुड़ी हुई थी एक ही कलिमा में, तो इसलिए उसको मुत्तसिल कहते हैं। अब इस मद में ये है कि एक कलिमा के आखिर में हुरूफ मद्दा हैं और दूसरे कलिमे के शुरू में हमजा आ जाए। वही हमजा सबब है लेकिन दरमियान में फासला होगा, दो कलमों के दरमियान में फासला पाया जाए, वहां पे मद्दे मुनफसिल यानी फासले वाली मद होगी और उसकी मिकदार जो है यहाँ पे 2.5 अलिफात लिखा है लेकिन उसको 4 हरकतों बराबर खींचना है। ठीक है, ये जायज है अगर आप पढ़ें तो। अगर छोड़ जाते हैं या 3 हरकतों बराबर भी अदा करते हैं तो गुनाह नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इज़ा जब, अतत आए, हमज़तु अलहमज़तु हमज़ा, इज़ा अततिल हमज़तु जब आए हमज़ा, बादहा अलिफ मद्दा के बाद, फी कलिमतिन उखरा दूसरे कलिमा में, आखिरा कहते हैं आखिरी कलिमा में, उखरा कहते हैं दूसरे कलिमा में। ठीक है, उखरा का माना है दूसरा कलिमा। वसूरतुहु हाकज़ा, और सूरत उसकी ये है जो ब्रैकेट में लिखी गई है। पहली कलिमा में ज़बर और अलिफ यानी अलिफ मद्दा, दूसरा दरमियान में फासला आ रहा है और फासले के बाद हमजा आ जाए, तो फिर वो मद कौन सी होगी हमारी, वहुवल मुसम्मा, और वो नाम दी गई है बिल मद्दिल मुनफसिली, मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल कौन सी, मद जायज़, मद मुनफसिल जायज़। व मिक़दारुहु, और मिकदार उसकी, यहाँ पे 2.5 अलिफात लिखे हैं यानी 4-5 हरकतों बराबर इसे करना है लंबा अलिफात। अल क़ाइदतु, पढ़ने का तरीक़ा, हमज़ा बड़ी ज़बर अलिफ, ये अलिफ मद्दा बन गया ना, हमज़ा और बड़ी ज़बर और अलिफ जब हम प्रोनाउन कर रहे हैं तो वो अलिफ मद्दा बन गया। तो हम उसको इस तरह से पढ़ लेंगे, पहले अलिफ आ, हमज़ा बड़ी ज़बर अलिफ आ, दरमियान में फासला होगा और आगे हमज़ा आ जाएगी, तो पहले कलिमा और दूसरे कलिमा के दरमियान फासले की वजह से इसे कहते हैं मद्दे मुनफसिल जायज़। ये तीनों हुरूफ मद्दा पर होती है, अलिफ पर भी, वाव पर भी और या पर भी। ठीक है, बा बड़ी ज़बर अलिफ बा, आगे हमज़ा आ जाएगा, हमज़ा बड़ी ज़बर आ, बा आ। इन दोनों में फ़र्क है, इसमें डिफरेंस पहली मद में मुत्तसिल में और इसमें फ़र्क ये है कि मुत्तसिल हर हाल में आपने इकट्ठी ही उठानी है, जबकि ये मद जो है ये आप पहला कलिमा अलग से पढ़ के ना उसके ऊपर वक्फ भी कर सकते हैं, दूसरे कलिमे को आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। इला आखिर इसी तरह से पढ़ी जाएगी। मद को आपने 5 या 4 हरकतों बराबर उठाना है। वल इजरा, इजरा को देख लीजिए जो कि कुरान मजीद से अल्फाज दिए गए हैं, उसमें मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और जब आप इसको कुरान मजीद में पढ़ें तो ये हुरूफ आपको अच्छी तरह से इसकी दुरुस्त अदायगी आपको आती हो। जैसे अब नीचे लिखा हुआ है, बा बड़ी ज़ेबी, मीम बड़ी ज़बर अलिफ, माँ बीमा, ये अलिफ मद्दा आपने उठा लिया, माँ, आगे दरमियान में फासला आ गया। ठीक है,
बिमा एक लफ्ज है, आगे दूसरे कलिमा के शुरू में हमजा आ गया, हमजा सीधा पेश नून साकिन उन। तो हम जब इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे फिर हमारी मद पैदा होगी और वो अलिफ मद्दा पर आ रही है। बिमा उन जिला, बिमा उन जिल। फा पड़ी जबर फा, लाम पड़ी जबर अलिफ ला। उसमें तो हम साथ ही कहते थे ना, अलिफ मद्दा जब उठाते हैं तो साथ ही हमजा मद कह देते थे। मद्दे मुत्तसिल वाजिब के हम जब जोड़ भी करते हैं तो वो एक ही कलिमा है, इसलिए हम साथ ही उसको हमजा मद कह देते थे। लेकिन यहाँ पे हम इसको हमजा मद नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको अलग ही पढ़ना है क्योंकि ये दो कलिमे हैं। पहले कलिमा के आखिर में सिर्फ आप अलिफ मद्दा उठाइए और दूसरे कलिमे का हमजा उठाइए, दरमियान में फासला है, इसलिए इस मद को कहते हैं मद्दे मुनफसिल जायज। फला इस्मा, लाम पड़ी जबर अलिफ ला, हमजा पड़ी जबर आइन साकिन आ, ला आ, बा सीधा पेशबू, दाल सीधा पेशदू, ला अअबुदु, ला अअबुद। ठीक है, आपको समझ आ गई है ना कि ये मद में बस यानी पहले कलिमा के आखिर में अलिफ मद्दा होगा, दूसरे कलिमा के शुरू में हमजा होगा। जब हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो फिर हम उस वक़्त मद्दे मुनफसिल जायज़ करेंगे, उसको आपने 4 काउंट करना होगा। मैं आपको ये रवां रवां पढ़ के सुनाती हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला आप इसके साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ला उक़सिमु, ला उक़सिम, इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना अंज़लनाह, इन्ना अअतदना इल्ला इबलीसा, इबलीस के क्या वक्फ देंगे, इल्ला अनफुसहुम, अला इन्नहुम इल्ला अमानिया। अगर आप इस पे वक्फ करते हैं तो फिर थोड़ा सा या की तशदीद के ऊपर वक्फ करेंगे, ठीक है। इल्ला अमानी, अमानी, ठीक है, थोड़ी सी तकरार आएगी बीच में, या की तशदीद के साथ वक्फ करेंगे। इल्ला अय्यामन, वक्फ करेंगे तो इब्दाल हो जाएगा, इल्ला अय्यामा, वमा उन्जिला, वमा उन्जिल, व अग़रक़ना आला, व अग़रक़ना आल, अला इन्नहुम वमा उन्जिला वमा उन्जिल व अहिदना इला। यही वक्फ रहेगा इसके ऊपर। माज़ा अरादा, माज़ा अराद, कमा अरसलना, वमा अंता। जब आप ताकियों पर साकिन कर देंगे वक्फ की सूरत में तो यहाँ पे हमस होगा, वमा अंत, इन्ना अरसलनाका, इन्ना अरसलनाक। काफ के ऊपर हमस करके वक्फ कर देंगे। हत्ता इदा फतलक्का आदमु, फतलक्का आदम, लक्का कहेंगे, ठीक है। लॉक लॉक नहीं कहना, आपने लाम को बारीक रखना है, कौफ को पुर कर देना है। असा आदमु, असा आदम। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अलिफ मद्दा तो है नहीं, जबर और अलिफ तो नहीं मौजूद, तो यहाँ पे क्यों मद लिखी हुई है, क्योंकि फतह कायमा भी क्या होता है, असल में अलिफ मद्दा ही होता है, जिसे अलिफ मकसूरा कहते हैं, ठीक है, यानी छोटा अलिफ। या ईसा इन्नी, यह मद्दा है, हुरूफ मद्दा पर वक्फ वही रहता है। युक़दा इलैका, युक़दा इलैक, इला उम्मिका, इला उम्मिक, अता अम्रुल्लाहि, अता अम्रुल्लाह। आवा, दोनों फतह कायमा है, मुंह खोल के अदा कीजिए,
2 काउंट करना है। पहली आ, दूसरी वा के ऊपर आपने 4 काउंट करने हैं। मद्दे मुनफसिल जायज आ रही है। आवा इलैहि, आवा इलैह, फअौहा इलैहि, फअौहा इलैह, यूहा इलैया, यूहा इलैहि, अला अबवैक, अला अबवैक, ثم استوى إلى إلهك، إلى إلهك، إلى آدم، إلى آدم، إلى أهلها، حتى أتانا، अताना है, ठीक है, आतना नहीं है, अताना, इला अहलिहा, वनादा अस्हाबु फअौहा इलैहिम। जिनके ऊपर वक्फ वही रहेगा उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही, ठीक है, वक्फ उसके ऊपर नहीं कर रही हूँ। वो वक्फ ऐसा ही होता है जैसा कि रवां होता है। हुरूफ मद्दा पर या जो पहले से साकिन है वो वही रहेंगे। या मूसा इन्नहु, या मूसा इन्नह। अगर आप अभी अपने पास बुक खोली हुई है, पेज ओपन है और आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब कुरान मजीद में ये अल्फाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। साथ साथ पढ़ते जाइए अपने माइक्स को म्यूट रखते हुए। फरजा मूसा, आगे इला कौमिही इसके साथ फासले पर एक ही आयत में आया हुआ। फरजा मूसा इला कौमिही, फरजा मूसा इला कौमिह, अबा अन यकूना, अबा अन यकून, असा अल्ला, असा अल्ला। ये जो हमजा छोटी सी बीच में आई हुई है वो हटा दें, अच्छा, उसको गोल दायरा दे दें, वो मिस्टेक से लिखी गई हुई है यहाँ पे बुक में। आगे देखिए, माशाल्लाह से ये सारे अल्फाज आपके जाने पहचाने हैं, कुरान मजीद में आप बेइंतहा बार पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि या है और फिर अय्युहा। देखने में तो आपको ये एक ही कलमा लग रहा है, आप ये सोचेंगे कि या युहा एक ही कलमा है, तो यहाँ पे ये मद्द मुत्तसिल वाजिब है, जबकि ये है मद्द मुनफसिल जायज़। तो उसकी क्या वजह है, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको रजिस्टर के ऊपर ओपन करके तो फिर समझा दूंगी। अभी आप इस तरह से इसको समझ लीजिए कि या हरफ निदा है, या अलिफ या ये हरफ निदा है, और अय्युहा, अय्युहा, तो हो गए ना 2 कलिमे, ठीक है। या अलिफ या एक कलिमा हो गया यानी अलिफ मद्दा, और दूसरे कलिमा में आया हुआ है अय्यू। अय्यू में हमजा है ना, हमजा बड़ी जबर या साकिन आई, तो ये 2 कलमे हैं, लेकिन लिखने की फॉर्म में यानी लिखने की कंडीशन में ये इस तरह से मिलाकर लिखा जाता है। हैं ये 2 ही कलमे जिनके दरमियान में एक या है और एक अय्यू है, तो दोनों में फासला पाया जा रहा है। सुनने में आपको समझ पड़ रही होगी मेरा ख्याल से, अब आपको इसकी अदायगी समझ पड़ गई होगी कि किस वजह से मद्दे मुनफसिल जायज इसके ऊपर डाली गई है, क्योंकि ये असल में 2 कलिमे हैं, ठीक है। लिखने की कंडीशन में एक ही नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये क्या है, ये एक हरफ निदा है या, और दूसरा जो है वो अय्युहा है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम, मुज़्ज़म है, ठीक है, मुज़्ज़म दोनों के ऊपर तशदीद है, लेकिन मीम के ऊपर जब तशदीद आती है तो वो गुन्ना वाजिबा बन जाता है, वहां पे हम गुन्ना करेंगे, या को 4 काउंट करेंगे। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम, मुज़म्मिल नहीं है, मुज़्ज़म्मिल, ठीक है, तीनों की तशदीद अदा कीजिएगा। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, या अय्युहल मुद्दस्सिर, दोनों पे तशदीद है, 2 बार मुद दस, 10 में भी 10 सी, सा भी 2 बार अदा होगा। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिद, या अय्युहन नबिय्यु कुल,
یا ایھا النبی اتق اللہ، تا کے اوپر تشدید ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، یا کے اوپر تشدید ہے. تو آپ لائن سے دیکھیں سارے، لیکن آپ نے ساری تشدید میں سے نون اور میم کے اوپر جہاں بھی تشدید آ جائے وہاں پہ ہمارا کون سا قاعدہ ہوتا ہے، پڑھ چکے ہیں آپ، غنہ واجبہ. اس کو آپ نے 2 حرکتوں برابر کھینچنا ہے، لیکن باقی سب کی تشدید یعنی آپ نے 2 بار اس حرف کو منہ سے لازمی نکالنا ہے. کیسے؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا الرسول بلغ. بلغ، یہ غین پہ آ کے آپ کا سٹاپ ہو جائے گا، غین پور پڑھا جائے گا. مخرج آپ نے کہاں سے نکالنا ہے؟ ادنا حلق سے. ٹھیک ہے، بلغ. یا ابت افعل ما تؤمر، تفعل ساکن کرنا ہے، تفعل نہیں کہنا، تفعل. اور تو میں آپ نے کیا کرنا ہے، حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، راپر ہو جائے گی. یا ابراہیم قد صدقت، ابراہیم نہیں ہے، ابراہیم. ٹھیک ہے، فتحہ قائمہ اور کسرہ قائمہ ان دونوں کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. یا ابراہیم قد صدقت، یا ابراہیم قد صدقت. دونوں کو ساکن کر دیں گے وقت کی کنڈیشن میں، قاف بھی اور صدقت. دقت اس لیے کہیں گے قاف پہ تھوڑا قلقلہ آئے گا اور تا کو اینڈ پہ ساکن کر کے اس پر ہمس کریں گے. یا ابتی انی رأیت، یا ابتی انی رأیت، یا ابانا انا ذهبنا، یا ابانا استغفر لنا، یا آدم اسکن انت، یا آدم اسکن انت، یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، یا ایھا العزیز ان لہ، یا ایھا العزیز ان لہ، یا ایھا الذین آمنوا. یہ تو ماشاءاللہ سے آپ قرآن مجید میں بے انتہا بار پڑھ چکے ہیں، لیکن آج آپ کو پہچان ہوئی ہے کہ یہ جو یا ہے اس کا نام حرف ندا ہے اور یہ ایک کلمہ ہے. دوسرا کلمہ آ کے شروع ہو رہا ہے ایھا سے، اور اس کے اوپر اس سبب سے کہ ایک کلمہ کے آخر میں الف مد آ رہا ہے یا، اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو اس سبب سے اس کے اوپر جو مد پیدا ہوئی ہے، جو مد لکھی گئی ہے، اس مد کا نام ہے مد منفصل جائز. یا ایھا الذی نزل، یا ایھا الذی نزل، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، یا اہل یثرب، یا اہل یثرب. یسربو نہیں کہنا، سا کو ساکن کرنا ہے، تا پہ آپ کی حمس سانس کی آواز آنی چاہیے اور با پہ قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا اہل یثرب، یثرب، یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف، یا ابت استأجرہ، یا ابت استأجرہ، یا ایھا الملأ، یا ایھا الملأ. جھٹکے کے ساتھ حمزہ جب ساکن ہو گیا تھوڑا سا جھٹکا دے کر وقف کر دیں گے. ملأ، یا ایتھا النفس، یا ایتھا النفس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس،
یا ایہا الساحر، یا ایہا الساحر، یا ایہا الکافرون، پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، ڈیلی بھی پڑھتے ہیں قل یا ایہا الکافرون. تو آج آپ کو پہچان ہوئی کہ قل یا ایہا الکافرون میں مد کون سی ہے؟ یا ایہا الکافرون پہ مد منفصل جائز. یا ابلیس ما لک، یا ابلیس ما لک، یا ابلیس ما منعک، یا ابلیس ما منعک، یا ارض ابلعی ماءکی، لام کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے، دبلعی لفظ ہے یہ، یا ارض ابلعی ماءک. اب دونوں میں آپ فرق دیکھ لیجئے، ماءک میں ماء ایک ہی لفظ ہے نا، تو وہ ایک ہی لفظ ہے، ساتھ ہی الف مدہ کے فوراً بعد حمزہ اسی ورڈ میں، کاف تو ضمیر لگی ہوئی ہے نا، ماءکی تیرے لیے کیا ہے، تو آگے ماء پانی، وہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ میں الف مدہ کے بعد حمزہ ہے، تو یہ مد متصل واجب ہے. ہمیں جو یہاں پہ پریکٹس کے لیے دی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ مد منفصل جائز، جو کہ شروع میں ہے، یا ارزو، ارزو کے اوپر، یا آدم انبئہم باسمائہم. اب ہمیں پریکٹس کے لیے دیکھیں دونوں چیزیں، ایک ہی کلمہ میں دو مدیں آ رہی ہیں، یا آدم، یا اور درمیان میں فاصلہ، اور پھر آدم حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ مد منفصل جائز ہے. جبکہ باسمائی، اسم کی جمع اسماء ہو گئے، تو اسماء ایک ہی لفظ ہے، اسماء میں الف مدہ کے فوراً بعد اسی کلمے کے اندر ایک ہی ورڈ کے اندر حمزہ موجود ہے، وہ مد متصل واجب ہو گئی، ٹھیک ہے. ہؤلاء القوم، ہؤلاء القوم، ہوا ہما ہم جس طرح ہے، اس طرح ہا ہوا ہم ہے، تو یہ ہا ضمیر ایک ہو گئی، ایک کلمہ ایک لفظ ہو گیا، درمیان میں فاصلہ، اور اولائی لکھنے کی کنڈیشن یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ دو لفظ ہیں، الگ الگ سے لفظ ہیں، اس لیے یہاں پہ مد جو ہے وہ مد منفصل جائز ہے. ہا انتم ہؤلاء، ہا انتم ہؤلاء. الحمدللہ رب العالمین. جی آج کی ہماری مد تھی، اس کی ڈیفینیشن ایک بار پھر سن لیجئے. مد منفصل جائز آج کی ہماری مد ہے، اور یہ ہے علل الفی، یعنی الف مدہ پر. تو کیا کہتے ہیں کہ جب آ جائے اذا اتت الحمزۃ بعدها فی کلمۃ اخری وصورتہ ھکذا وہو المسمى بالمد المنفصل ومقدارہ الفات. کہتے ہیں جب آئے حمزہ الف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ میں، تو وہ جیسا کہ بریکٹ میں دی گئی ہے، تو وہ نام دی جاتی ہے، وہ نام دی گئی ہے مد منفصل جائز، اور اس کو 4 یا 5 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ. جی مجھے لگتا ہے، امید تو پوری ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر پہ قرآن مجید کی آیت دی گئی ہے جس کے اس چیپٹر کے ساتھ تو کوئی ریلیٹ نہیں ہے، ویسے ہی دی گئی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے. وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو کچھ تم کرو گے، من خیرین، اگر کوئی بھلائی، جو بھی تم کر لو گے کوئی بھلائی، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیکی سے بھی واقف ہے. اور اس وقت آپ قرآن مجید کو سیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف جو سیکھ رہے ہیں، ویسے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں لکھی ہیں، لیکن سیکھ کر پڑھنے کے لیے ایک ایک آیت کے لیے 1000 آیتوں کا ثواب ہے. تو ایک ایک حرف کے بدلے بھی 1000 الفاظ کا ثواب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.